अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए हैं? हम जी पिंडी से आए हैं। पिंडी से आए हैं। इस जलसे के बारे में क्या कहते हैं? आज जो यहाँ लाखों का मजमा है, इस मजमे के बारे में क्या कहते हैं? जी ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। जैसे खान साहब ने बोला था कि 10 लाख बंदा, 10 लाख से क्या 20 लाख से भी ज़्यादा बंदे हैं। अभी तो कुछ लोग पहुँचे ही नहीं है। कश्मीर से, कराची से, पेशावर से पठान, इतने पठान आए ना कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जी। वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि लोग ज़्यादा इसीलिए भी इस जलसे में इसलिए भी ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि 3 चूहे इकट्ठे हुए हैं, ये अकेला खड़ा है, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसने अमेरिका को सरेआम कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझ रहे हैं इस जलसे के बारे में? कहाँ से आए हैं और आज ये जो जलसा देखा है क्या कहना चाहेंगे? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मुसलमानों को पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने जो इज़्ज़त दी है, आज इससे पहले किसी ने भी पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुसलमान हैं इनकी कफ़ालत किसी ने नहीं की, वकालत किसी ने नहीं की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एक शेर दिया है। वो जिसे कहते हैं ना शेर, वो भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन में। अगर वो शेर होता तो पाकिस्तान में होता। ये अल्लाह ने हमें शेर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये हमारी नस्लों की बात करते हैं, हमारी नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आने वाली नस्लें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम होगा। खारजा पॉलिसी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान के पासपोर्ट को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी है जो देनी चाहिए थी। इससे पहले जितने भी थे, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस शख्स को, इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी तरह जो हमारे अंदर जज्बात सोए हुए थे, इस शख्स ने उजागर किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज जैसे हम इनकी एक आवाज़ पे आ गए हैं, मैं मियाँ चन्नू से आया हूँ जी, ठीक है जी। तो मेरी यही बात है सबसे, इस बंदे को कभी ना छोड़ना, कभी भी ना छोड़ना। क्यों? इसकी वजह क्या हो? इसकी वजह ये है जी, अक़वाम मुत्तहिदा में आज तक किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे बात नहीं की। कितने आए हैं, किसी ने बात नहीं की। ये वाहिद शख्स है जिसने कहा अल्लाह अकबर, मेरा एक खुदा है, मैं उसी से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। वो देख लें भगोड़ा, नवाज शरीफ भगोड़ा, चूहा, गिदड़, वो फिर यहूदियों के पास बैठा हुआ है जाके। लेकिन इस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बातें करनी थी, इससे पहले जिन लीडरों को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। क्यों? कि वो थे सिर्फ पकौड़े, पैसों के, खाने की हवस। 2 रोटियाँ वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन उनके अंदर है हवस, जहालत की हवस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे इस जलसे के बारे में? ये जो पीछे आप हजूम, पीछे क्राउड देख रहे हैं, क्या कहें? जी, मैं सुबह निकला हूँ, पेशावर बाजूर से निकला हूँ। यकीन करें, नमाज़ पढ़ के निकला, चाय भी नहीं पिया। मुझे पता है कहाँ जाना है। एक ईमानदार शख्स ने कॉल किया और उसी की गाल पे हम आए हुए। बहुत सारे लोग थे मोटर पे, अभी भरा हुए मजमा में, बहुत काफ़ी लोग हैं। हमें पता है इमरान खान हमारे लिए लड़ रहे, इसी वजह से हम निकले, वरना हमारे को क्या ज़रूरत है निकलने के लिए। बहुत दूर से आए हुए, इसी वजह से आए कि बंदा हनेस्ट है, इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक बंदा पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा बंदा तो हमने पहले देखा नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सही सीमित पे जा रहे हैं। तो ये चोर लोग उनके पीछे पड़े हुए, तो उन चोरों के खिलाफ हम निकले हुए। इंशाल्लाह इमरान खान जब भी कॉल दे देंगे हम उस टाइम हाजिर होंगे। अगर एक हफ्ते तक बोलेंगे कि बेटे हम बेटे रहेंगे, इमरान खान के अलावा हमें कोई दूसरा मंजूर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताएं, आज तक हकीकतन बताना है, ऐसा जलसा देखा आपने? बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी में कभी ऐसा जलसा ही नहीं देखा। और जलसे तो फिर भी हो जाते हैं, ये जो जुनून नज़र आ रहा है ना, ऐसा ना नज़र आया है न नज़र आएगा। ये भगोड़े जो इकट्ठे हुई हैं, मैं आपको, मेरा तलागान से मैं आया हूँ, वहाँ पे चौधरी सालेक हुसैन काफ लीग के उसने इलेक्शन लड़े हैं, सीट एडजस्टमेंट थी, एक वोट भी नहीं है वो उसका, और वो आज ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहाँ पे हमने वोट दिया, खान को वोट दिया है, काफ लीग को वोट नहीं दिया। अगली बार जब आप हल्के में आओगे सालेक हुसैन, जूतों से इस्तकबाल करेंगे। जो खान के खिलाफ हैं, उन्हें उनकी जो खान के खिलाफ है औकात याद दिलाएंगे हम उनको। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दफा जूते मारेंगे और इमरान खान के लिए जान कुर्बान है। अगर इमरान खान अकेला है तो हम साथ हैं, हमारा खून, हमारे वालिदैन और हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह खान पे कुर्बान। हमने वोट चौधरीयों को नहीं दिया, अच्छा इमरान खान को ये दिया। बता दें, ये जो इतनी आवाम आई है, ये जो इतना क्राउड है, बिल्कुल वजह क्या है इसकी? वजह मोहब्बत है। मोहब्बत, वो मोहब्बत जो इमरान खान ने इस्लाम की तरफ दिखाई, वो मोहब्बत जो इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिखाई,
وہ جب ان سے محبت کریں گے نا, اللہ کہتا آپ میرے رسول سے محبت کرو, دنیا آپ سے محبت کرے گی. تو آج ہم محبت کر رہے ہیں, محبت سے بھی آگے عشق میں چلے گئے آپ. اب عمران خان کو کوئی بندہ ہٹا نہیں سکتا. اگر ہٹ بھی جائے مثال کے طور پہ, یہ سارے اکٹھے ہو گئے, ہٹ گئے, جس طرح واپس آئیں گے انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے, 172 چاہیے 190 لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج پہلے تو یہ بتا دیں, ایسا جلسہ دیکھا آپ نے؟ زندگی میں نہیں دیکھا. پکی بات ہے. پکی بات ہے بالکل. سر یہ جو اتنا جنون, اتنا کراؤڈ, یہ دور دور تک جو عوام کھڑی ہے, اور اس سے وجہ زیادہ کیا ہے؟ باہر ہے سر, اس کی وجہ ہے عمران خان سے محبت. عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں, صحت ہیلتھ کارڈ کا, ٹھیک ہے, اسلامو فوبیا کے اندر عالمی آواز اٹھائی ہے عمران خان نے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ پوری عوام اس لیے نکلی ہے بنا کسی لالچ کے, ٹھیک ہے. آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ میں دل سے ساتھ ہوں, اور میں آج سے نہیں, پچھلے جب سے یہ میں مطلب میرا آئی ڈی کارڈ بنایا تب سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چودھریوں کو, ہمارے حلقے میں آئے ہیں چودھری صالح حسین, حافظ عمار یاسر, تلا گانگ سے. اس دفعہ آپ آئیں, جوتوں سے استقبال کریں گے آپ کا, اور انشاءاللہ صبح جا کر تمہارے گھر کا گھیراؤ کریں گے. ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا, تمہیں ووٹ نہیں دیا. تمہاری کیا شکل ہے, تم کیا چیز ہو؟ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. ہم اس کو استعفیٰ دے, الیکشن لڑے, اس کو اوقات پتہ چل جائے گی اپنی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیں, آپ نے پہلے کبھی ایسا جلسہ دیکھا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ اس خطے کی جو ایشیا ہے اس کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے. آپ ریکارڈ چیک کریں, آن دی ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ تاریخ کو نچوڑے اور آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا مجمع آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ سر تعالیٰ. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیوں یہ لوگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ایک اسلامی لیڈر ہے, پورے عالم اسلام کے لیڈر ہے, اور یہ جو خصوصی جو وجہ ہے, یہ جو کرپٹ ٹولہ اکٹھا ہوا ہے, انہوں نے قوم کو جگا دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ گئے ہیں تو عوام ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی, اور آج یہ غلط فہمی ان عوام نے ثابت کر دی ہے کہ یہ لوگ غلط تھے, غلط ہیں اور غلط رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, پہلے کبھی آپ نے اتنا بڑا جلسہ دیکھا ہے؟ نہیں بھائی, پہلے کبھی ہم نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ عمران خان کا جلسہ, اتنا بڑا جلسہ دیکھا ہے. ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں اور ہم مولانا صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اگلے 10 سال تک مولانا صاحب نہیں جیتیں گے, جیتے گی پی ٹی آئی, کیونکہ مولانا صاحب نے ایک کام بھی نہیں کیا ڈیرہ اسماعیل خان کا. آپ مولانا صاحب کے شہر سے ہیں, ہاں, آپ یہاں جلسے میں پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. ایک جلسہ اس طرف مولانا صاحب کا بھی ہے, وہاں کیوں نہیں گئے؟ مولانا صاحب کے جلسے میں ہم جانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں مولانا صاحب کے جلسے میں ہم جانا نہیں چاہتے, کیونکہ مولانا نے جتنا پیسہ تھا سب اپنے پیٹ کے اوپر لگایا ہے, اور خان نے جتنا پیسہ تھا وہ غریبی کے اوپر لگایا ہے. آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ہیں, مرتے دم تک ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. السلام علیکم. عمران خان, پی ٹی آئی, ڈیزل مردہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق باجوڑی جنسی سے ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی اتنا بڑا جلسہ دیکھا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں دیکھا. ایک مینار پاکستان میں دیکھا, ایک یہ دیکھا. کون سا بڑا؟ یہ بڑا ہے, اس سے وہ بھی بڑا ہے انشاءاللہ. خان صاحب اپنے ریکارڈ خود ہی تو ہو رہے ہیں. نہیں, بڑا ریکارڈ توڑ دیا. بات یہ, ہم باجوڑ سے 500 گاڑی ایم این اے گلظفر خان کے ساتھ آیا بھرپور. کبھی اتنا لوگ ہم نہیں آیا کے پی کے سے, باجوڑ سے. وجہ کیا, کیوں آئے ہو یہاں؟ ایماندار آدمی ہے, بالکل انصاف آدمی ہے.